हेलो फ्रेंड्स हेलो हाय नमस्कार जितने फ्रेंड्स मैंने अच्छे सबके लिस्ट के दरकार और फ्रेंड्स मैंने आपने केनता अच्छन आशा करुचे बहुत भल थे बहुत सुनते बहुत बड़े फ्रेंड्स बहुत दिन पर न्यू ईयर स्पेशल आम जेनता कि कलाहांडी यूट्यूबर नाट्य जगत कलाहांडी यूट्यूबर गोटे महामिलन हवा लगी जाऊे तो सेनर आम जेनता धर्मगढ़ छिलपारे रखाही गला वर्ष तो मोर एक्सीडेंट है सजा जा नहीं पारि बट इथर बाहर सब चलन सेना सब लोग जिते यूट्यूबर अच्छे सब लोग भेटघाट हमा सब लोग कथबार्ता हमा बहुत मजा मजलिस करमा मैंने खामा गीत गायमा मैं जे जनता तार एक्टिंग देख पाला जे जनता कथा कही पाला सुंदर सुंदर कथा वीडियो मैंने आपन देखा तो चलन आउ बहुत बढ़िया कथा कि आम गोटे रणादा अच्छन जी चैनल ना तो नहीं जानता तुम सेना के बोले आप देखा भी तो से आम भवानीपाटना पाखर था रायसिंहपुर पाखर नुआ यूट्यूबर के बाहरी छन तो तगर संग मैं मेदिनीपुर जीवी और से बाटे आम भेटमु तब मुझे बाहरी पड़ुचे यहाँ तो चलन से रणादा के देखमा से वीडियो स्टार्ट करमा तो डेली को आपण मांगे मोर तो वेस्टर्न एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल हार्दिक अभिनंदन स्वागत तो जिमा करमा से सुंदर वीडियो दिल से देखने मार फाइनाली आम आम दुईटा आम जी आम रणा आज्ञा जो नुआ यूट्यूबर तुम चैनल ना BRM स्टूडियो BRM स्टूडियो ना क्या बहुत बढ़िया तो ताकर चैनल आज भी स्टार्ट हवा आम अलरेडी भानीपाटना ये पलय आसना जूनागढ़ जहाँ हाथी नदी के हाथी नदी ब्रिज अच्छु आमर जी कि रोहन नाटक स्टार रोहन नाटक स्टार भाई आउन मालपुड़िया स्टार आउन तो एम किसी आम भाई बंधु मैंने जुईचु से आसले सागे जुमु ओके केते ठंडा लगुच आज्ञा स्टार स्टार दुईटा मिसिले स्टार दुईटा मिसिगले केनता आज्ञा भल भल तो गाधल कि नहीं कहीं गले पीयूष भाई जी केते खुशी आज आम जिते भी यूट्यूबर भाई मैंने सांगे गोटे थाने जमा होचु बहुत दिन पर वर्षे गला वर्ष कुकुर मारी दी लगे ए गला वर्ष मोके छाड़ी कर भागलो बोली कर हेंता हला सेटा तो तमे जदि मोर संग थिले हेतकी नहीं दीता सेति लाइन मु हेलमेट गाड़ी ने चलाला बेले हेलमेट का एबे से हमर से एचपी कलाकार भाई को फोन करथिल जे धीरे धीरे आसो बोली ठीक अछि पीयूष भाई आले जल्दी पलामा बाजी गला दधे जावन पान छेनुचन सब इटा Received 175 rupees on good Google morning. Pay for business. हैप्पी न्यू ईयर दधे जा तुम केते बेला आइलो हमें आसनु 10 बजे
10 बजे वाह बोले सेम तो बहुत किसी काम सरी जाइथिबा ना हमदाला नहीं से यार के तो नहीं जीवार था और नहीं जीवा दागा नहीं जीवार जी काम भी नहीं है बता हम दागा चलो फाइनली पिकनिक प्लेस को पलाई आसनु एटा ओहो राइट राइट केनाल हिदिबा फ्रेंड्स मैंने फाइनली से जाके पलाई आसनु सभे जुगिछन गाड़ी के 2 नंबर गेर ने चकवा के पड़े ऊपर के बहुत सुंदर जगह बहुत बढ़िया प्लेस सब यूट्यूबर भाई मन सब गदा ही गले देखो एटा बहुत बढ़िया मटन ऑलरेडी पले आसला ना देखन हमर से सभापति आज्ञा कहीं गेले धान काटले इला मुई हेली कला हांडिया पिला धान काटी गले इला मुई अपन मन कला हांडिया पिला तो दर्शक बंधु आज हम जहाँ की हिरेंद्र सागर दास संगे 3 की 4 नंबर पर मिली भल लागला खुशी लागू छे आज यूट्यूब और मीटअप 3 की 4 नंबर एटा प्रोग्राम रही छे बहुत भल लागू छे अनेक यूट्यूबर माने हेमु 25-26 खंडे हेमु आनी आसबादला बेन आज्ञा एटा माने मेन लोग बड़ बड़ कलाकार माने गौतम कंप्यूटर कलाहांडी स्टूडियो ठाकुराणी चैनल आज्ञा हां ए ठाकुराणी आज्ञा कहीं गेले कोरसी हमर बोले हमर भोजी विषय काना ओडे काम न ओडे थी हां 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 बहुत बढ़िया चलो आकर अच्छे बहुत कथाबार्ता ओके ई बाल्टी ने कांटा नेबे आज्ञा सब अच्छे ओ काना काना अच्छे जादू 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 बात जेना समा चाहबो सेटा मिलबा गुरस मिलवा के ढुके के दियो पीसी गाईटा दुआ छेड़े कर पलेगा उले ही कर नौ चौक है केंता करने सन खाके धरी करी 77 टिडिंग 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 अच्छा ये जो छन एटा हमर सागर दा के एटा सौंपी दिया हला आज गैस जलेबे केंता करी जे देखो मन नहीं जानबा केवे के जला जला थिलो तो कि भाऊ जाओ के छाड़ी दी छना सब रेडी चली छाड़ी जो देखो तुम देखो अभी छाड़ो नहीं है छाड़ो पानी भरो भागे छाड़ो आटी के छाड़ो हाँ अरे बार ओडे बसाओ कांडा दाल की कांडा ओरा होंडा भीतर नहीं सब पूरा करा जीव ए स्विमिंग पूल जीव ना काठमांडू আছে না जे नीलगिरी काय पसंद काय करता नीलगिरी पत्र पत्र केन तुली आंगा এটা না আমার নগর আছে কি আচ্ছা আচ্ছা নগর যে নৌ মহিনা काय করব কি जोजे कि ताके लोग भी नहीं ना बाकी बहुत बढ़िया कैमरामैन के थैंक यू
ଆମର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକା ଆମର ଇନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଛନ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ କିଛି ବୁଢ଼ା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ଆମର ମାନେ ଆପଣର ଛୁଆମାନେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନିହାତି ଆପଣର ସେ ମାନେ ସେ ପିଲରଟା ଏନ୍ତା ଦମଦାର ଥିବାର ଅଛି ନମସ୍କାର আর বাকি সব ঠিক তো আজ্ঞা সব রেডি ହଁ ରେଡି ହେଇଛେ ଦେଖନ୍ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲା ସବୁ ସବୁ କାଁ କାଣା আসলা ଏବେ আজ্ঞা ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଆଜ କାଁ କାଣା ଖଚା ମଚା ସବୁ আসলা এটা ବହୁତ ଜଲ୍ଦି করমু ଏ ঘুষলি গলা না আর মোর মোবাইল भी চার্জ নাই না সেটা ଟିକେ এটা মটন লাইক কোটা হচ্ছে নাকি কাটন 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 পেঁয়াজ টিকে কম খানা হয়েছে এতকি মটন দেখলে পেঁয়াজ কমি যাচ্ছে সত কি নাই হ্যাঁ বহুত কমি যাচ্ছে রোহন হয়ে গেল টামড়ি সন না তো ফ্রেন্ডস মানে আমি অলরেডি যেটা আমার শিল্পা ভুজিটা চাললা না ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଫେର ଥରେ ଆର୍ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ଲାଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ବିଏନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଆର୍ ମୁଇଁ ନେଇକରି ମାନେ ନେଇ ଆସିଛୁଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଡ଼ ଭଞ୍ଜା ଯେନ୍ ଗାଁଟା ଅଛେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ଦେବାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ଯିଏକି ଗୋଡ଼ ଭଞ୍ଜା ନାଟକର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲୋକ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ एक्चुअली मुई तो नहीं जानते जितेबले मुई बोले दुकान टा नहीं देखी मुझे जानी ना कि जितेबले आम बीएन क्रिएसन देखले जे ए अटकट को आम से आज्ञार दुकान अच्छे बोले तो ये जगह थेबनु जे गोड़ भंजा नाटकर जी मैनेजर थी तो से आज्ञा मुझे देखा से बहुत सुंदर गोटे फास्टफुड खोलीछन तो तक सागे किसी कथबार्ता हाँ जेहेतु आसीचु आगुरी आम सागे जड़ित थे नाट्य जगत से थिले फेर आर थे कम बैक करबे आज्ञा तो से लगे से आज्ञा के आम माने जेहेतु आसीचु मीन्स ए निहाती भेटी कर जिमु तो मुझे आज्ञा के आपन मीट करूँ देखन तो आम बीएन क्रिएसन आज्ञा भी देखन सांग अच्छन और जीतू फास्टफुड बोले देखन जी भी आसबे धर्मगढ़ शिल्पा जी भी आसबे जिते भी यूट्यूबर भाई मैंने आज्ञा निहाती मीट कर जी हाँ हाँ गोड़ बंजा तो सार नमस्कार केन्ता अच्छन आज्ञा बहुत दिन पर भेटघाट हेलु आउ जेहेतु गोटे माने दिल माने क्या बोलसन दिलदार लोग गोटे दिलदार मैनेजर एत सुंदर गोटे गोड़ भंजा नाट चली आम आपन के मिस करसु बहुत मिस करसु माने किसी नहीं भी आम जितकी भी कलाहांडी नाट्य जगत लोग अच्छा सब लोग आपन मिस करसन तो से लगे आज आम जेहेतु आप पाके आसचु तो निहाती भेटी कर जिमु एका तो एते माने आ गोटे कथा भी फ्रेंड्स मैंने आज इन फास्टफुड दुकान खोलछन जे भी आसबे जहाँ भी असुविधा हवा पैसा थौ बा न थौ आम जिते भी यूट्यूबर भाई मन अच्छन कि नाट्य जगत जिते भी लोग अच्छन आसबे आज्ञा पाखे कथबार्ता हे जीवे तो सर आज आम एक्चुअली आमर शिल्पारे गोटे आमर गोटे पिकनिक अच्छे आम जिते भी आम कलाहांडी नाट्य जगत यूट्यूबर जिते भी अच्छुँ तो आम सबकर गोटे गोटे पिकनिक अच्छे बीएन आज्ञा भी अच्छन बीएन आज्ञा टे सामना के आसले भल लगता आज्ञा पाखे थन मान बहुत सहित कथबार्ता हो पार्मा हाय गाइस जुहार मोजन गेम के चैनल ओनर तो जंती हमर बेले आगर हमर चिना परिचय हमर सान कोडिंग करवा के मदद से आज्ञा कोडिंग करवा तो वर्तमान हम आसी जेतु আজি আমার এডিশন হরা গোটে অ্যাডভান্স হ্যাপি নিয়র সেলিব্রেট চালছে तो आसु आज्ञा मनकर थाना तो मैं गोटे जिनिस पचरा भी दिए ना क्या आज एत दिन पर आम मीट कलु आमर जे कि आम गोड़ भंजा मैनेजर आज्ञा संगे आपन मैं केते खुशी अछन बहुत खुशी तो हम सदा फोन में करवा लागत आज्ञा तो ताकर गोटा बहुत सुंदर अच्छा ए मोर इच्छा আর আজ্ঞা के जितकी लोग मैंने पसंद करसन जितकी लोग भल पाइसन गोड़ भंजा नाट के जितकी लोग पसंद करसन ताकर भी इच्छा मुई एडवांसली कहि दउछे फिर थरे ई नाट बाहरु ठीक बड़ पाटरे कहन आज्ञा आज्ञा नहीं कहन ना सीधा जेनता कि मैं दर्शक मैंने जानबे जेते भी गोड़ भंजा नाटक पसंद करुले फिर थरे यार नुआ स्टोरी आसबा कि से स्टोरी रहबा आज्ञा बहुत बढ़िया लगवा आज्ञा भी दुकान अच्छे जेते भी वीडियो जो बड़ा बड़ा आसबा गोड़ बने ठग आसबा
तो आज्ञा दिमाग आपने विजिट करवा निहाती निहाती तो सार मैं फेर थोड़ा गोटे जिनिस पचराबी टी बड़ पार्टी कहबे आपन ओरिजिनल टी ना गाँ टी एड्रेस कहले भल लगता मोर ना हला जितेंद्र कुमार मेहर और जितेंद्र कुमार मेहर आज्ञा बंजार आज्ञा थाना धर्मगढ़ बहुत बढ़िया सर अच्छा सर आप नाट्य जगत केते वर्ष है रही 2 वर्ष है 2 वर्ष बहुत बढ़िया 2 वर्ष में बढ़िया ना कमाई था निहाती आज्ञा आपन देखले जना पड़े आप गोटे दिलदार लोग तो माने कम बैक करबे तो निहाती फरमा बहुत जल्दी करना आम गोटे इच्छा देखो ना आज्ञा पैसा मतलब नहीं से कथबार्ता माने स्नेह ममता ये है इम्पोर्टाट तो बहुत बढ़िया सर ये जीतू मेहर बोल ना जितेंद्र कुमार मेहर अच्छा जितेंद्र कुमार मेहर तो फ्रेंड्स मैंने जिते भी आम यूट्यूबर भाई मैंने अच्छे निहाती आज्ञा का आसबे मीट करबे आज्ञा गोटे दिलदार लोग बहुत बढ़िया लोग है आउ बहुत जल्दी आज्ञार नाट भी कम बैक है आज्ञा जेनता कम बैक करबे नाट भी हेन्ता कम बैक करवा और जे भी जेन यूट्यूबर के भी डाकबे आपण मैंने केबे मना नहीं करबे निहाती सर एबे आमे आमर नाट्यकला महासंघर काଣା ना दिया है जे नाट्य जगत संगे यूट्यूबर जोड़ी थे सेटिंग लगी हाँ तो बट गोटे जिनिस नेक्स्ट टाइम जदि आम जब भी भोजीपाती करमु जहाँ भी एक्सेट्रा मिल पारे आज्ञा के गेस्ट हिसाब से नहीं कर जोगाजोग नहीं सार के गेस्ट हिसाब से नहीं कर से दिन सार दुकान बंद इथर तो आमके क्षमा करबे आज्ञा नहीं इथर क्षमा करबे किंतु नेक्स्ट टाइम आम नहीं कर जिमु आ बहुत बढ़िया लगला बट मुई तो नहीं जानते ई जगह माने ई पाखे आपन घर अच्छे बोली आपन के आगु देखी थी बाकी नहीं जानते जेतु आम बीएन क्रिएशन कहले हेतले जानली मुई आमर आशा कि आप जल्दी से जल्दी आथर नाच स्टार्ट करन आमके डाकन आम निहाती आइमु आज्ञा आपन जेते सेवा करो आम से खुशी नाट का कंटिन्यू करबे बंद नहीं करबे ओ ठीक है सर नमस्कार आज्ञा ये बाबा बाबा मोर छोटी मोटिया सान भाई करो मुई हांता करू ना हांता करू दियो समझो नमस्कार यूट्यूब संग भाई मन सबके आमे जेन यूट्यूब संग करिछु राति दिन हिंकरा हम गोटे संभव करबा का आमे जेन उपस्थापन छु किंतु के करबा जे कि हमर कलाहांडी रे आमे जेते यूट्यूब संग गढ़ी भी हमके लोग हिनस्ता करुछन आ नाट्य जगत वाले जेते मैनेजर अछन किंबा हमर जेन मैनेजर रो आर अन्य भाई मन अछन से माने यूट्यूब बेले निके हेगा हे जाउछन के तरीका जे कि से मन निके केन यूट्यूबर पैसा नउचे तो केन वीडियो नहीं छानबा केन पैसा नहीं किना निके वीडियो छानुचे ताके भी हुरु Received 15 rupees on Google Pay. आमे गोटे जेन प्रेसिडेंट आगे आमे जेन सभापति बनैछु जे कि अनंत गोपाल आज्ञा के तो से आज्ञा जेन आमर जहाँ हो गोटे कि गरीब दुखी हो कि आमर यूट्यूब भाई गोटे असुविधा हो गला बेले आमे गोटे सहयोग करि परबा कि आमर गोटे भोजी आयोजन कि आमर गोटे काण गोटे आयोजन करबा का जेनिका आज्ञा स्कैनर छाणी किना 1000 चोर कहजन आज्ञा पे करन बोले किना किंतु किए भी आमर कथा टिके सहमत नहीं हवा कि से माने गोटे आमर संघ अच्छे बोल से निजे बुझी नहीं पारबा आज की देखो जे कि Received 20 rupees. 17 जन अछन तो सेतिर का जेनिका आमे गोटे जे कि नया वर्षर गोटे जेचु तो से जेनिके जेते आमर कलाहांडी जेते ब्लॉक अच्छे से ब्लॉक रे निके आमे गोटे गोटे प्रेसिडेंट बाचिचु और से प्रेसिडेंट आज्ञा माने किछि तो ताकर काम नहीं कि से माने पैसा पदर के आयोजन करे कि निके ताकर हाथ रखबार नहीं ना जेन गोटे आमर गोटे असुविधा ही गला केन यूट्यूबर भाई के गोटे किंबा केन गोटे आमर संघरे गोटे केन भोजी किंबा गोटे आमर अनष्टि काम काज निके जो से माने आयोजन करबे सेटा काज निके आमे सभापति संघ करा है जे निके ब्लॉक थरियर गोटे गोटे जूनागढ़ कोकसरा जयपटना गोलामुंडा भवानीपटना जेते बोले एतकी आमर यूट्यूबर अछन गोलाम रामपुर तो नहीं ना कलमपुर भी नहीं ना तो सेटा काज निके आमे गोटे आयोजन करिछु तो से आज्ञा किछि गोटे आमर सभापति आज्ञा तांकर मतरे निकना से जेन आमे लिस्ट करिछु से लिस्ट के निके आज्ञा जो सटिके सहमत करि के निके घोषणा करबे बेले हमके बहुत भल लागता बहुत सुंदर कहले
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନମସ୍କାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ମାନେ 2025ଟା ଯିବା ଆଉ 2026ଟା ପ୍ରବେଶ କରିବା କିଛି ନେଇ 8-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଏତେ ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ନେଲେ ବି ଆମର 30-40 ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ନାଟ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଘର ସମସ୍ତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ହଉ କାହାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ କି କାହାର ଅନ୍ୟ କାମ ଧନ୍ଦା ବି ଥାଇପାରେ କି ଆଜ୍ଞା କେ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ବି ହେଇପାରେ ଇ ହେବା ସେ ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ନେଲେ ଆମେ 30ଟା କି 28ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ନିହାତି ମାନେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ନେଇକରି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ କିଛି ନେଲେ ବି ଭୋଜିପାତିର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଲୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଏତେ ମେସେଜ୍ କଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଅଧା ଲୋକ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାକି ନେଇଥି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥି କରି ଆମେ 60 ଲୋକ ଥି କରି ଆମେ ଯଦି 30ଟା ଲୋକ ଯଦି ହେମୁ ବୋଲି ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ନେଇ ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗକେ ଟିକେ ତ ନିହାତି ଆମର ଇ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଘକେ ଟିକେ ମଜବୁତ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କମିଗଲା ଟିକେ କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ ଆମ ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଘର ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ କଥା ଛାଣୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଦିନେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆମେ ଯେତେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଆସିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାରେ ଯେନ୍ ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଠାରେ ବି ଯେନ୍ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଯେନ୍ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି ବର୍ଷକର ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଘର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଅପମାନ ବି ହେଉଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ବି ଆମକେ ଏ ଛାଡ଼ କାଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ଆମେ ନାଟ ନା ଦେଖୁଛୁ ନା ଏନ୍ତା ବି ଭାବୁଛନ୍। ତ କିଛି ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ହେବା ଭଲରେ ଏକା ହେଉଛେ। ତ ଏମିତି ଭଲରେ ହଉ ବୋଲିକରି ମୋର ବି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ଯେନ୍ ଗାଁ ନାଟକ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ଆମର ମେହନତ ଯୁଛି ଆଉ ଆମର ମେହନତ ତ କରବାର ବିଧି ଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର 10ଟା 8ଟା ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ବି ଆମକେ କହିଲା ସବୁ ସମାନ। ତ ସେଇ ପାଶେ ସବୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ବାର କଥା ଏନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇ ଛାଡ଼ବା ଏଇଟା ସେଟା ବୋଲଛନ୍ ସବକେ କହୁଛନ୍ ନା ଭିଉ ଯାଉ କି ନିଜ ଆମେ 10ଟା ଟିକେ 8ଟା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆମର ନାଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ବାକି ପେମେଣ୍ଟ ସେ 500 ଦେଇଛନ୍ କାହିଁକି ମ୍ୟାନେଜର 20-30ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରকে ଡାକିছে 5 ରିପାସ୍ କରିଦେଲେ 30ଟା ଗଲେ 15,000 କଣ 15ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପହୁଁଚେ ସେ କିନି ସେ ତାର କଥା ତାକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯେ ଦେଖନ୍ ଏଇନା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୋଟେ ମାନେ ବାଛିଛୁ ବୋଲୁଛନ୍। ତ ବ୍ଲକ ସଭାପତିର କିଛି କାମ ନେଇ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯେନ୍ ବାହାରୁଛନ୍ ତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆନିକରି ଆମର ଏ ସଂଘରେ ମିଶାବାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାରୁ କିଛି ତ ଇଚ୍ଛା ନେଇছে ଆମର ନା ଟିକେ ଲଗା ହେବା ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଆଣିକରି ନେଇ ଆମର ସଂଘରେ ଚାଲ ମିଶିବ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଘରେ ଆପଣ ବି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ ଆଣିକରି ମିଶାବା ଅଛେ। ତ ଆମର ଇନେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ରମେଶ କୁମାର ବଣିଆ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ନୂଆ କିନା ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥିବେ ବ୍ଲକରେ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନକେ ମୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା କହୁଛେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଯେକି ଆମର ସଂଘ ପାଇଁ ଯେ କି ଭୋଜି ହଉ କିମ୍ବା କି କୌଣସି ଦେବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯଦି ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ଯେନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଘର ଯେନ୍ 5 ହଉ 10 ହଉ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବାର କରି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା ମନୋନୀତ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଟିକେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମନୋନୀତ କର। ତମ ଧର୍ମ ବ୍ଲଡ ଲଗା କରବା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ସେମାନେ ବି ହେଲେ ଭଲ କଥା ଯେହେତୁ ଏଚଏସ୍ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ବେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିତୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ନେଇନା ତ ସେମାନେ ବି ହେଲେ ଭଲ କଥା ମୁଇଁ ଆର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ହେବା ତ ଆମେ ହେମୁ ବୋଲି ଆମେ କହିନି ପାରୁ ହେଲେ ବି ଠିକ୍ କଥା। ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଣା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ୟେସ୍ ୟା नो ଖୁସି ଖୁସି ତ ଜଣାବେ ତ ଆମ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଧର୍ମଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନାଗଡ଼
ସେ ଜୁନାଗଡ଼ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କହନ୍। ଜୁନାଗଡ଼ର କିଏ କିଏ ଠିଆ ଉଠେ ପଦରିଆଟା ସେଟା ମୁଇଁ ନିଜକେ ବହୁତ ମନା କରୁଛେଁ ଆଉ ନିଜେ କରୁଛେଁ ମୁଇଁ ତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମାନେ ମୋର ମିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଲୋକ ଯେମିତି କଥା ଦୁଇ ବତେଇ ପାରସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରସନ୍ ସେ ଲୋକେ ଆଜି ଯେମିତି ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମୟର ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜୁନିୟର ଆମର ସିନିୟର ଅଛନ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ମତାମତ ବୁଝିମା। ମୁଇଁ ବି ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଥିଲି ସେଟା ଏକା ହେଇଛେ ମୁଇଁ ସେମାନକେ ଏକା କରବାର ଥିଲା ନା ମୋର ବି ପସନ୍ଦ ଥିଲା ବୁଝିଲା ମାଟି ଚାଲ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନା ଯେମିତି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ ସବକେ ଯେନ୍ତା କି जोड़वा लगी चेष्टा करूँ जोड़वा लगी और ताकर टिके सपोर्ट रखन और भल हिसाब में काम करूँ जानती आगामी दिन के हमर यूट्यूबर गोटे परेशान नहीं हमार परेशान नहीं दुख कष्ट नहीं पाए मैच की शूटिंग करके थिबा से जगह होले नहीं करा सके से पदक्षेप अपन नेबे निहाती जोर जोर दाता दियो ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରା ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହେବା ରିଖିରାମ ମେହେର बहुत बढ़िया ପୋଖରା କେନ୍ ନା ପୋଖରା ତ କେନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ गुटे कई करता ପାଟନା ବ୍ଲକର ତ ଆମର ମାନେ ଅଛନ୍ କେ बहुत बढ़िया सर ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗୌତମ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣ କି ଆମେ ଯେତେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୌତମ ଆଜ୍ଞା बहुत बढ़िया ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଟନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଅଛେ ରିଙ୍କୁ ବାଗ ଖେଳାଳିଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ ରିଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ बीजी अछन गोलामुंडा जो गोला बना अमर हो सको ଦେଖନ୍ ଆପଣ କାମ କରବାରେ କେତେ निजे कौन भाई आके बड़ा आपण केते खुशी मुई बहुत खुशी होছে কারণ মুই নিজে একা মুই এতকে নাই পারবে সঙ্গে আছে तापर जन जेते भी नुवा पिला आसे सबके मैनेजमेंट करो गोटे गोलामुंडा ब्लॉक बस बहुत बढ़िया ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଭବାନୀପାଟନା ବ୍ଲକର ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋର ଯେମିତି ଆମର ବ୍ଲକର ସଭାପତି ହେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାଗର ଆଜ୍ଞାକେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଭବାନୀପାଟନା ବ୍ଲକର ତାଙ୍କର କେନ୍ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ ମାନେ समस्त दर्शक बंधु मन को तो मोर फास्ट नमस्कार तापर मला बोलबर सर आपन के भी मोर दिन से नमस्कार वेलकम କାଣା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭବାନୀପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ जहां बीपीडी ଆଜ୍ଞା पुरना लोग दुई लोग मिसे करी डाका डाकी कर पाका ହଁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକେ ମାନେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡାରେ ସହରରେ ଯେନ୍ ଲୁଚା ଛୁପାରେ ଅଛେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଘରେ ଆଣିକି ଆପଣ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେନ୍ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା बहुत बढ़िया मो गोटे जिनिस कहबा लागि चाहिए पहला तो मोर जतकी दर्शक बंधु माने अछन जतकी मोर सीनियर मन अछन समस्त को नमस्कार हम जते भी हमर सभापति आज्ञा अछन मोर से आज्ञा के मोर माने भूमिपूर्ण नमस्कार आउ आमे एक्चुअली जते भी लोग माने जेन जेन ब्लॉक हम हिसाब जते भी लोग आमे सभापति बाछु छ तो हमर काम हला
नुआ पिला के आगे बढ़ावा फास्ट जिनिस याला इम्पोर्टेंट ए नुआ पिला के केनता आगे बढ़ामु एबे देखन आज्ञा मुई गोटे जिनिस इन प्रस्ताव पकाउछे कि एबे नाट मन ओपनिंग होछि तो सर ओपनिंग हला वाला मैनेजर सपोज अनंत गोपाल आज्ञा के गोटे मैनेजर फोन कला जे बाबू गोपाल आज्ञा हम नाट ओपनिंग होछि तुम भल भल पिला के नहीं करास भल भल पिला काना आज्ञा जे लोके सब्सक्राइब अछि 1.5 लाख अछि कार 50,000 अछि कार 30,000 अछि सेटा भल पिला किंतु हमर गोटे भाईचारा आमे केनता ताके आके बढ़ामु आमे केनता ताके आके बढ़ामु बढ़िया वाला खाली 50,000 वाला से लोग के आनंद पड़े जेन कोन अच्छा लोके सब्सक्राइब तो 1 लाख पड़ी ना सेटा राइट जीरो हीरो हिजे हां तो से कथा तो एबे नुआ पिला के नुआ जगह एबे ने के जेन पिला एडमिशन करबा से एक रु पल्ले तो आज्ञा पंचम सप्तम तो सिखबा निहाती ओपनिंग नाट के निहाती नुआ पिला मान के निकर जोन इटा मोर रिक्वेस्ट सबके निहाती धन्यवाद मैं पर हाथ जोड़ी कर मैं सबको रिक्वेस्ट करछे जेते भी लोग हमर जे कि नाट्य जगत रे जेते भी लोग आपन मान के भल पाछन यूट्यूबर भाई मान के कि आपन के पर्सनल से मन फोन करछन और भाई तुम किछटा लोग यूट्यूबर के नहीं कर आसा बोलछन तो से मान के मोर मैं दिल से मैं रिक्वेस्ट करछे कि किसी नुआ पिला के नहीं कर जाओ जे अब नुआ पिला नुआ वीडियो छाड़बा बोले तार किछ सब्सक्राइब बढ़वा मैं तार किछ नहीं चिंता धारा एक नंबर सीधा एक नंबर चिंता धारा आज्ञा एटा हमर बाबा कथा नहीं जेन भी वीडियो छाड़ुछन ब्लॉगिंग भी टिके निहाती ब्लॉगिंग मारले का लोग भी जानि पारबे माने चिन्हा चेहरा उठे भी आसबा आ सब बेले से नाट के छाड़ू थिमु किसी काम नहीं अरे आने कर 10टा वीडियो गुटे ना ब्लॉग निहाती जरूरी है तो निहाती गुटे छोटिया छोटिया कर माने ब्लॉग रु तमर ई गोड़ रु ई सिर रो बाल तक सब लोग सर पास एक्चुअली प्लेयर काना अच्छे ई काना से नाट रे काना अच्छे काना सब लोग सर पास देले ब्लॉग निहाती बनाबा जरूरी एतिए हमर गोटे कथा वार्ता थिला आ कुछ नहीं बाकी जिते भी ब्लॉग रो नुआ नुआ पिला आसबे से नुआ पिला मन के मैं काना दरकार काना सहयोग से पिला मन के हेल्प मांगबे ऑटोमेटिक हां तापर के नाट के जे काना असुविधा आबा काना नहीं से मन के संग संग कांटेक्ट कर से मन सजा सब बुझी एजा है मन ओके सर ठीक है धन्यवाद बहुत भल लागला खुशी लागला আর যে কি আমার আজি যেন আমার যেন গলা বর্ষ भी যেন आज्ञा আমার সভাপতি ছিল অনন্ত গোপাল আরে আজি আমি সে आज्ञा के আমি সভাপতি উপরে নিকে আমি চয়েস করিছু আর সে आज्ञा का जे আমি আজি নিকে আমি গোটে কিছু তো উপহার নাই दी पारले भी छोटिया फूल माला टे दउछु जय कलाहांडी यूट्यूबर जय श्री राम माणिकेश्वरी की जय राम बुढ़ा राजा की जय बहुत सुंदर गत वर्ष नहीं पहले टिके ओले नाट्य जगत शाम किसी तो नहीं बोलन नो एटा किछ नहीं हमर जन एटा मन के टिके मोर सम्मान सर भी उठे यार गोटे छन फोटो रे सब लोग ग्रुप में छड़वा कोन प्रश्न मारते सब लोग वीडियो क्लिप मारमु न हले ताकर हिसाब में बहुत बढ़िया बहुत सहयोग कली आज हाँ ताकर लागि आज टिके जोगाजोग एचएस साहू ऑफिशियल सरला पर स्टार साहू स्टार सब बहुत बढ़िया एचे सब आज्ञा तो घर सुई देले गोटे मोर भल बंधु गणेश के मोर बंधु बहुत बढ़िया तो आज ताकर बदलत ना हम जन की गोटे 4-5टा ब्लॉगर लोग आसी करे ताकर गाना आसी खाई बहुत बड़ कथा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार भल छ अन्य से स्टार सा गुटे एंता लोग स्टार जे के बेले आमे स्टार बेले स्टार से माने आमे ई संघ गड़बा भितरे निगे जे कि स्टार साहू कलाहांडी यूट्यूब तापर निगे जे कि रमेश नागेश जे कि निगे हमर एचएफ आमे 4 जण बेसी किना निगे आमे कलाहांडी संघ केनता किना बुढ़ाम बोली किना निगे बहुत मेहनत करि जण हम स्टार साहू भाई और से मान के गुटे हमके एंता उपहार देबार कथा किंतु काय करबो आज से मने रे फुटिया लोखी करे बोल मतलब नहीं से कथा नहीं बाहर ना बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सर फेक हुआ दो आर जिमु सने हाय तो फ्रेंड्स मैंने सब कथबार्ता सरला खाना पीना करमु आ देखन ऑलरेडी भात तो रेडी हो गला भात ने ढावा आइछे आ एड़ा देखन एटा हला मटन मटन रेडी हिचे खाला देखमा आ चलो सब लोग लाइन हो फोटो हबो के खाइबो होरा ने तो किसी भी दिसबार नहीं आड़े
तो फ्रेंड्स हम सब खावा लगे बसुछन आ देखो ने खली दाना दिया चलছে আমরা एचएस ऑफिशियल दोना दोजन दोना ए दोना ए दोना फुल फुल नहीं हैला बोल सरी गलो कपड़ा और लागी छे देखो बसो बसो पर कथा वार्ता आज्ञा और जन प्रकार स्लाट काटू छन जे बाबू से बाल्टी भी काट देबार बेल ने ना करबो आगे नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार नहीं आसिन आज्ञा नमस्कार आज स्कूल जाई छन जोहार आगे सबके जोहार फल दो करना फल दो घंटा नहीं कुछ का हो बने जगह की होती है दुकान वो नहीं चापो ये चापट ना हां ये चापट ये जानला कथा ना पत्थर ए नीलगिरी पत्थर उड़ दी दियो नीलगिरी पत्थर उड़ आनो नीलगिरी हां रापो आनो हां रेडी यूट्यूब ठाना करा बात स्लाड बना चली छे बेले मोबाइल থেকে ক্যাচ করনি পাবা 5G সেটিং নিয়ে 4G নেটওয়ার্ক আসলে ভালো 5G আসলে আমার ए प्रशांत भाई ग्लास वाला दिल वाला धान काट लेला कता आला कोला ने पिला हां भल बिया ना गया भल अच्छो डायलॉग टी फेमस होचे हां पूरा 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 बहुत बढ़िया আছে समय ओडे भी टाइम जाने को कोले सुनो हवा सते तो हां चापो सल लागे स्लाट का भाईटा फ्लैट है दादा बहुत बढ़िया सोलाटो सोलाटो सलाटो सलाटो ए स्लाट दिया हो जेटा आगे नमस्कार हां चापो चापो ना सबके चापो मांस सफिशिएंट আছে माता बुरा सुन जो देखते सबके आखिरी गोटे पार जो आरो तार गोटे नहीं माता झोल देखते झोल नहीं है तो खाई नहीं जोहार 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 फ्रेंड्स मान देखो ना मटन आसला पूरे चापू छन आज्ञा माड़ी बसन हाँ माड़े बसছে सबके भाते टिके टिके जूस टिके टिके दे दियो मटन दिया चलला आगे केंदा गेबुचन जे केंदा আছে आज्ञा एडे हाड़ गुड चाबी ए केंदा আছে बहुत बढ़िया राग रुगा राग टेस्ट बढ़िया पूरा सुंदर खूब ओके सर थैंक यू खूब सुंदर ओके ओके भल अच्छा हाँ एकदम बढ़िया देखो कमल क्या करब सबके सबके जोहार यूट्यूब चैनल कमल ब्लॉग ठंडा नहीं होला क्या मिलो बियन गए बियन ब्लॉग ठंडा नहीं होला आज्ञा से थोड़ा इतले सेवा नहीं करी से वर्ष हाय 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 यही वर्ष सेवा करू निहाती निहाती अधिक যদি ব্লগার আছে মিনি করে ओके দাদা ভগবান দেখে सब तो खाइले आम समझा खुतौ छ ना देखुच तो मार टी साउंड केमता लागला খুব ভাল তোমার হাড়ে রস ভরলা ভাল আছে ভল মই বিলকুল ভল নাই না আজি খুব ভাল মকা দিও ভাই মোর না লেখাই দিও দেখো পো চাড়ে উল্টে করে দেখো সমধি স্লাট কেনতা ଥିଲା किरिश का गाना गाओ देखो ना अच्छा केंदा थिला खाना मिस्त्री की से मिस्त्री के आज आम डुप्लिकेट प्राइस गुड़े दमु नहीं एंता नहीं भावन ओरिजिनल प्राइस दमु भाई गुड़े नुआ लोग अछन भाई को पचरा भाई आज खाना केंता আছে यार देखो
ଖାନା ଭଲ ଅଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଏ ମାର ଛୁଆ ନୂଆ ଲୋକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ ଆମର ପୁତୁରା ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛେ ବୋଲେ ବୋଲେ ଭଲ ଅଛେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ନା HP କଲାକାର ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ପୁରା একদম বঢ়িয়া ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି তোমার গাড়ির হ্যান্ডেল টিকে টাইট আছে এটা কেবিন টাইট আছে মুই তো নাই জানে বাকি আজ চলা লাগে মুই জানলি ঠিক আছে মন লাগি এক নম্বর আছে ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଯାହାକି ବିହାନ ଥିଲେସନ୍ ବୋଲେ କଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଣୁଛନ୍ ରନ୍ଧନିଆ ଭାଇ ରନ୍ଧନିଆ ଭାଇ ଖାନା କହୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ରନ୍ଧନିଆ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତମ ଘର କେନେ ଖଟୁଗୁଡ଼ା হ্যাঁ ଖଟୁଗୁଡ଼ା ଖଟୁଗୁଡ଼ା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କେନ୍ତା ଆମର ଯେତିକି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଆଇଥିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ସବୁ କର ସାଙ୍ଗେ ଭୋଜିପାତି କରି হ্যাঁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ବେଶୀ ଉପହାର ଦେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଉପହାର ଦେଲେ ହଁ ଏମିତି ତ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଡାକଲେ ଆଇବ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥବ ଇଆଡ଼େ ସନଲାଇଟ୍ ଅଛେ ସବକର ପେଟ ଡୁଣ୍ଡ କରି ବାହାରିଲା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତୁମେ ଧର ତ ଏନ୍ତା ଧରି ତ এই কোম্পানি গুড়ে এড়ে অন্য গাড়ি যে কাম করুছে যে আমি খাইবা দোনা না হেড কাঁট ছাপিছে দেখো ତମ୍ବାକୁ হ্যাঁ আজ কি কালি হ্যাঁ রোহন কাই গলে আচ্ছা তো আজ আজ আমার পিকনিক কেন্দ্র লা ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା কেতে খুশি ବହୁତ ଖୁସି এ গলা থর আইছিল ଘର ଥର ବସିଥିଲି গলা থর আইছিল বহুত বঢ়িয়া এটা ধর আচ্ছা এ দোনা দেখাও ইয়াড়ে শুনো নু এ দোনা ভাল দোনা আচ্ছা আমি যেন খানা পিনা করুছু ই পচা ই দোনার পচাড়ে কাଣା লেখা হয়েছে ତମ୍ବାକୁ তম্বাকু সেবন নিষেধ এটা একটা ভাল কাম কে তোমার কোম্পানি এন্তা করবা কথা কে মানে দুইটা মানে কণ্ঠশিল্পী দুইটা বহুত ভাল লাগছি গোটে বহুত বড় কণ্ঠশিল্পী দুইটা তো আজি কেনতা লাগলা আজি আমার প্রোগ্রাম এক নম্বর লাগলা আচ্ছা শোনো শোনো প্রধান বাবুকে বি কইবি আর নরেন্দ্র মোদীকে বি কইবি দুই লোককে যাক কইবি ସେ ଲୋକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି କେତେ ଖୁସି ଆର୍ ଇ ଲୋକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ତମେ କେତେ ଖୁସି ମୁଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ করে ବହୁତ ଖୁସି আর ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିହା ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଜାଗାରେ ବିହାନକେ ଦିଆ ହେଇଥିତା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ହେଲେ ବି ହେଟା କଣ ଆମେ ହଁ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ମିତ ମନ ମିତ হয় ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯାହା କି বল তোমার মাঝি তখন মাঝি কে ଭାବିନି আচ্ছা রাইট আজ্ঞা আচ্ছা ঠিক আছে মুই শুনো হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁ গেলে লেট ହେଲା আজ্ঞା নম্বর দিয়া দেখিলু যে ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ରହ ହଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆଜ୍ଞା ହଁ জোর সে কহ বন্ধু কেন্তা করমা লাগে সে নমস্কার আমরা দুইটা লোক মিশা বেরা করব সে জায়গা মিশা বেড়া কলু স্লাট ঘিনি গলু ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এক্সট্রা 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 স্লাট ঘিনি গলু ডাইরেক্ট কো ঘিনি গলা ভিতরে তো আমি ঘিনি গলা ঘটনা হয়ে গলা হ্যাঁ ঘটনা হই গলা সে জায়গা বালা পরে নেক্সট টাইম বলে গেল বলে বেলা ভিতরে আমার আসা সিলেক্ট হই গলা ভিলেজ ওয়েদার খুব লেট করে দিল তো জানিছন তো জানি সে যা भी हो ছাড়ন বহুত বড়িয়া আসলে সেটা খুশি है সাবস্ক্রাইব করো তো দুই লোক পদে পদে গীত কহ মই গোটে কথা মশলা আমি মনে থাকে হ্যাঁ পচরা बहुत खुशी लागे के नहीं मुई गोटे प्रेसिडेंट बोली गर्व नहीं करवा हमर टीम के नहीं गोटे मुई प्रेसिडेंट तो जा हवा टीम वर्क के नहीं करे का काम हवा तो मोर निज नितर मत ने मुई चलबार नहीं से बाकी जेंता हवा सबकर हमर जने और जोन के बुझी के एक साथ नहीं न যা হোক খুশি লাগলা যা হোক দিক পথে যে কইছ बहुत खुशी लागुचे তো যেটা भी আমার লোকাল ইউটিউবার মানে অছন কি আমরা তো আমরা भी লোকাল हो দাদা আর যেটা भी আমার পুরান ব্লগ না আর भी बाहर में नवा नवा यूट्यूबर बाहर में सब के शामिल करे আচ্ছা দুই লোকের এতে অভিজ্ঞতা আছে
ସାଗର ଭାଇ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପକେଇଥିଲେ ନୂଆ ପିଲାକେ ନେଇ ଯିବ ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବ? তো নয়া পিলাকে বড়িয়া পদক্ষেপ নয়া পিলাকে নেবার সাথে সাথে যেতে বি গাঁ গহলি না কলাকার মন লুচি রইছ ହଁ সে কলাকার মনকে সোশ্যাল মিডিয়া না আনবার গোটে জারি রাখুন আর কেনতা করে সে পরিচয় পাবা କେନ୍ତା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରବା আগে ରାଇଟ୍ পড়ি পারবা যে ই গোটে কলাকার বি আর 20 বর্ষ 10 বর্ষ তলে ছিল না লোক জানি পাবা সে প্রয়াস জারি রাখুন রাইট তো চালন বহুত বঢ়িয়া এতে সুন্দর আমার পিকনিক ହେଲା ସବୁ লোক ମିଶଲୁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ପାଣି ପିଇଲୁ ହଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ତ ସଭା ଶେଷରେ କହିବି ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ তো কোয়ালা মোর মিত্র ହଁ ଚାଲ ତମର ମିତ আমার ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଗାଇବେ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଭାଗଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇବ ନାଇଁ ବୋର୍ଡ ବୁଟା ପରେ ପିନ୍ଧା ପୁନ୍ଧି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଆଗ ତମ କହ ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ରାଣୀ ଗୀତ ଖୋବ କହିବି ବୋଲଥିଲେ ରାଣୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ହଉ ହେ ଦେ ଇ ଲୋକ ରାଣୀ ହେଲେ ମୁଇଁ ସେନାପତି ହେବି ଠୁକବି ନା ଭଲ ଲାଗବା ଛୋଟିଆ ଛୋଟି ନାଇଁ ନା 1 ମିନିଟ୍ তো প্রেমরে থিলা কেতে ছলনা বেশি জানিব তো প্রেমরে থিলা কেতে বাহানা মোঠারো আউ কিয়ে বেশি জানিব বরে পলা বিয়ে গাইবে হ্যাঁ বরে পড়লা বিয়ে গাইবে তুনুয়া সাইলি তুনুয়া কবিতা মতে খাইলা কলা জিংনা এতকি না এ তুমি রানীর রুল নেই গেল তুমি হিরো রুল নেই গেল হো হ্যাঁ তুমি হিরো হব তুমি রানী হব পরে না আজ্ঞা আজ হিরো রানী এটা তোমার মা কে বিয়েন তোমার মা কে नहीं ना आज्ञा भाई नहीं हो मानी वाली सबके सब जो 5 घंटा घंटा वाला सब लोग बुझा ନେଲୁ ନା ସବୁ କଥା କେତେ ମାରମୁ ହେଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ए तो हमर गोटे ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଯେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଅଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ କୋକସରା ବ୍ଲଗ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଏନ୍ତା ସଂଗଠନ ଥିବାର କଥା ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଶି କରି ମିଳିମିଶି ରହିବାର କଥା ଆର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଇଛି ମାନେ ସଂଗଠନ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବାର କଥା ଆରେ ଆଜି ଯେନ୍ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିମତ ବି ରଖାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଚୟନ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୋକସରା ବ୍ଲକର ସଭାପତି ମୋତେ ବାଛା ଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଚ୍ଛା ଇ କୋକସରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଜଗବାର ପଡ଼ବା ଯେ ଆପଣ ବି ପଚରାବି ଇ ୱାର୍ଡ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ପଚରା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଭାପତି ହେଇଛ ତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଧନ୍ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୁଇଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆମର ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ନା ତ ନାଇଁ ଜାନେ ମୁଇଁ হ্যাঁ রমেশ নায়ক বহুত বঢ়িয়া তা আচ্ছা পহলা তো তোমার পরিচয় ঠিক দিও নমস্কার মই হচ্ছে আজ্ঞা হলা মোর ব্লক মোর গাঁ হলা বিরামার বহুত বিরামার বেলে অনেক বর্ষ হলা যে কি নাটক চল সৃষ্টি চালিছে যেন নাট আমার মঙ্কেশ্বরী নাট্য অনুষ্ঠান যেন চালিছে সে নাটর চল সৃষ্টি বহুত দিন রু চালিছে কিন্তু মই গোটে নিজকে নিজ গর্ব করবি যে কি গোটে ছোটিয়া বেলে কলাকার করি কি আজ গোটে যে আমার ধর্মগড় ব্লগর ইউটিউব প্রেসিডেন্ট হইকিনা মই নিজকে গর্ব করবি আর মোর ইউটিউबर সঙ্গ ভাই মনকে তো আজি আমি যেন ভোজি করছিলু সে পিকনিক নিকে আমি নেক্সট যেন কি আমার কলাহান্ডি ইউটিউব সঙ্গ ভাই মানে আজকে বড়ন আর আমার ইউটিউব সংঘর না রখন বলি কিনা আমার আশা ও বিশ্বাস বহুত বঢ়িয়া আর দেখুন গোটে যদি আমি দায়িত্ব নিছু এটা গোটে দায়িত্ব আমার তো দায়িত্বর যেকোনসি কাম যেনটা আমার দ্বারা হইপারবা আমি সেটা মানে করবা লাগি বাধ্য বুঝিপারলে কি নিহাতি ভাবে বাধ্য হ্যাঁ তো ସେଥିଲାଗି ମୋର ଫେର ଥରେ ଆର ଥରେ ଯେତିକି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ କି ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ ପାଖେ ଆଖେ ଯେତେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ ତ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପୂରଣ କରନ୍ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଛେ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ କୋକସରା ବ୍ଲକରେ କିମ୍ବା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ କି ଭାନିପାନା ବ୍ଲକରେ ହଉ କି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯେନେ ବି ହଉ ତ
যদি নূଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ସେ ପିଲା ବାହାରିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ନାଟ୍ ସୁଟିଂ କରିବି ବୋଲି ସେ ବାହାରିଲା ସେ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଯିବା ଏକା ସେଟା ଆର୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଜଣାବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ତାକେ କେନ୍ତା ସେ କେନ୍ତା ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ ନେଇକରି ଯିବା ଲାଗି ନୂଆ ନାଟକେ ଓପନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବା ତାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକରି ଯିବା ଲାଗି ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏତିକି ମୋର କହିଲି ସାର୍ ଭୁଲ ଥିଲେ ମାଫ ନାଇଁ କରିବେ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ फ्रेंड्स मैंने सब लोग पले पुला गले गोटे बहुत सुंदर कथा भी और बहुत दुख कथा भी कि जन यूट्यूबर भाई मुझे नहीं जाना से किए तार ए चैनल काना और मैंने से डेथ ही जाइछन तो से पाखे किसी आमर माने सभापति आज्ञा मैंने जाइछन जे कि किसी आमर जत्की भी माने सहायता करवा कथा से सहायता माने हिसाब से गले कहाँ जे आम धूर है अलरेडी 5 बजे गला ना लेट ही गला तो आम पिकनिक सब बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଶିଳ୍ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଏଚପି କଳାକାର ଭାଇ ଭାଗୁଛନ୍ ଏଇଟା ଚାଲ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋର ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ବସ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ତ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।